nafa'a bi ulumihi wa ulumina. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa taqnu bi ata'ika. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ata'ika. Allahumma ya man biyadihi maqalidal khairi kullihi ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fatham mubina ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan al musannif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari bin Syekh Sarwan bin Syekh Abdul Wahid bin Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman Jakatingkir bin Sunan Giri Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Syekh Jamaluddin Al-Akbar bin Syekh Ahmad Syah Jalal bin Syekh Abdullah Azimat Khan bin Syekh Abdul Malik Ahmad Khan bin Syekh Alwi Amrul Faqih bin Syekh Muhammad Sahibul Mirbat bin Syekh Alwi Athani bin Syekh Muhammad Sahibus Saumiyah bin Syekh Alwi Awal bin Syekh Zainab bin Syekh Ubaidillah bin Syekh Ahmad Muhajir bin Syekh Isya Ar-Rumi bin Syekh Muhammad An-Nagib bin Syekh Ali Al-Uraidi bin Syekh Ja'far As-Sadiq bin Syekh Muhammad Bagir bin Syekh Sayyid Alawi Zainal Abidin bin Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Ali bin Abi Talib binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli silsilatim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sedang harap mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ngaji karena ya kitab, wabil khususnya kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang mempunyai sejarah khusus yang luar biasa. Insyaallah di tengah nanti dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan sampun dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida Allahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid dini. Ma'ubida ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kelawan sawiji-wiji afdalu kang leuwih afdal min fiqhin tinimang saking faham fid dini ing dalam urusan agama. Wali faqihin wahidun lan utawi wong alim fikih sawiji iku asyaddu leuwih banget ala syaitani munggo setan min alfi abidin tinimang saking 1000 pira-pira wong ahli ibadah. Wa qala lan sampun dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u paring syafaat, yashfa'u paring syafaat Gusti Allah yaumal qiyamah ing dalam dina kiamah opo salah satun jadi fa'il tina lafaz yashfa'u. Yashfa'u paring syafaat yaumal qiyamah ing dalam dina kiamah sapa salah satul anbiya telu pirang-pirang nabi. Summal ulama mangka salah satun sapa salah satun telu titik dua berarti. Al anbiya'u sawiji pira-pira nabi, summal ulama'u maka kari-kari ulama, summa syuhada'u maka kari-kari wong kang wafat syahid. Waruwiyalan dan riwayatakan
sapa annal ulama setuhune ulama yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah iku alamana bira min nurin tetep ing atase pira-pira mimbar saking cahaya wa naqala lan sampun nukil sapa al-qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi ing dalam kawitan ta'liqe Qadhi Husain annahu setene tingkah lan kalakuan iku ruwiyat dan riwayataken anin nabi ketompo saking baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setene Kangjeng Rasul iku qala sampun dawuh sapa Rasul man utawi sapa wong ahabba kang nikah cinta sapa man al ilma ing ilmu wal ulama alan ulama lam tuktab mangka ora bakal den tulis ake alaihi ing atase man apa khotoya atihi piro-piro kesalahane man ayyam hayatihi ing dalem sakabeh piro-piro dino uripe man saumur hirupna mau dituliskan kesalahanana wong sing cinta karo ilmu lan cinta karo wong sing anduwene ilmu jenenge ulama niku kaluputanane kok ora bakal ditulisno seumur hidupnya. Qala sampun dawuh al-Imam Qadhi Husain ruwiyat dan riwayataken apa annahu setene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sampun dawuh Kanjeng Rasul man utawi sapa wong salat kang salat sapa man salat kang berjamaah salat sapa man khalfa alimin ing dalem burine wong alim faka'an nama mangka kaya setuhune perkara salat sapa man khalfa nabiyyin ing dalem burine Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sholat kang sholat sapa man khalfa nabiyyin ing burine nabi pakot gufiro mangka temen-temen den ampura dosane man lahu marang man. Masya Allah tabarakallah. Tekstual riwayatnya luar biasa. Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudur majlis dzikri setuhune hadir nekani hadir ing majlis zikir iku afdolu lebih afdol min sholati alfi rakaatin tinimang saking sholat 1000 rakaat wa syuhudi alfi janazatin lan lebih afdol saking nyakseni 1000 jenazah wa iyadati alfi maridin lan lebih afdol tinimang saking nyambangi nyambangi ku berkunjung 1000 wong kang loro. Jadi nek wong ngahadiran ahli zikir iku yo ahli ilmu. Di dalam Al-Qur'an fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun khuruj an muqtada dzahiril hal atau masuk pada kategori iltifat. Harusnya tartib ittisalnya dalam siyakul kalam fas'alu ahla zikri in kuntum la tadhkurun yang ngono mestine. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Kalau fas'alu ahla zikri in kuntum la tadhkurun. Tapi dalam ayat Al-Quran ini luar biasa, saking balagohe, saking mempunyai makna bahrul ma'ani, bahkan bahrun min biharil ma'ani, lautan tina pirang-pirang lautane makna Al-Quran, maka tidak bisa sembarangan. Bahkan Kangjeng Rasul sampun ngandika, sapa wong sing maknai Al-Quran sing ana nang ra'yune alias sakarep udele dhewe senajan ngemaknaine bener iku pakon akhtoa, maka nyata teman-teman wis salah, tetap salah. Artinya betul-betul harus hati-hati karena Al-Quran ini bahrun min biharil ma'ani,
Khususnya kajian kita kali ini kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim ini mempunyai sejarah yang luar biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini berguru kepada beberapa ulama besar, diantaranya kepada Kiai Soleh Darat, itu segenerasi dengan Raden Ajeng Kartini. Segenerasi dengan Raden Ajeng Kartini mempunyai guru bernama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat juga mempunyai murid kesayangan bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Hasyim Asy'ari ini juga berguru ketika waktu di Hijaz, di Mekah, itu beliau berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani Ikliman At-Tanari Mansya'an Al-Indonesia Baladan Asy-Syafi'i Mazhaban Al-Asy'ari Aqidatan. Syekh Nawawi 1813 Hijriyah lahir, 1813 Masehi. Juga berguru kepada Syekhulil Al-Bangkalani 1820 Hijriyah, 1820 Masehi. Mbah Hasyim Asy'ari sendiri lahir pada 1875 Hijriyah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu 1813. Berarti 1875 dikurangi 1813, beda tahun itu 62 tahun. Beda tahunnya 62 tahun dengan Syekh Nawawi. Dengan Syekh Khalil Bangkalan bedanya 55 tahun. Jadi lebih sepuh Syekh Khalil Bangkalan tentunya. Juga berguru kepada Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Syekh Mahfuz At-Tarmasi lahir 1868. 1868. Syekh Nawawi 1813. Syekh Khalil Bangkalan 1820, Hadratus Hasyim Asy'ari 1875, Syekh Mahfuz At-Tarmasi 1868 Hijriyah. Nama asli daripada Hadratus Syekh Mahfuz At-Tarmasi yaitu Syekh Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi Al-Jawi Asy-Syarqi Asy-Syafi'i Mazhaban. Ketika berada di Hijaz, beliau juga berguru kepada silsilah nasab Fathul Mu'in, yang diantaranya kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau juga berguru kepada Syekh Amin Al-Attar, berguru juga kepada Al-Habib As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf. Beliau juga berguru kepada Syekh Ahmad Al-Attar. Banyak sekali guru-guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kitab yang sedang kita kaji kali ini adalah kitab yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kitab yang kita kaji hari ini Al-Adabul Alim wal Muta'allim ini ternyata silsilah nasabnya itu sampai kepada Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga, yang mendapatkan perintah untuk menyalin sebuah kitab yang luar biasa. Sunan Bonang itu diperintah untuk menyalin beserta Sunan Kalijogo, diperintah untuk menyalin sebuah naskah kerajaan Majapahit yang bernama Kemandalaan Majapahit Silikrama atau Silakrama. Nama bukunya bernama Silakrama, itu untuk disalin oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Silakrama itu adalah Kemandalaan Majapahit. Silakrama karya daripada Empu Prapanca, akhirnya disalin oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga dengan nama Serat Dewa Ruci. Dewa itu ya pangeran, Ruci itu kecil ya, mini. Jadi ayah dewa kerdil, dewa itu penek letik gitu, disebut Dewa Ruci. Dewa Ruci berpapasan bertemu dengan Bima untuk mencari air kehidupan abadi. Ceritanya seperti itu. Jadi kitab Kemandalaan Majapahit yang bernama Silakrama kalangan daripada Empu Prapanca ini disalin oleh Kangjeng Sunan Kalijogo kali Sunan Bonang, dijenengi kitabe Serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci ini diteruskan, diajarkan kepada Kangjeng Sunan Bayat Besari, menghasilkan sebuah buku kitab bernama
niti brata. Niti brata diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Hasan, menghasilkan sebuah kitab bernama Kramanegara. Kemudian diajarkan kitab Kramanegara ini kepada murid yang bernama Kiai Anggamaya. Kiai Anggamaya menghasilkan sebuah kitab bernama Dharmasunya. Kemudian diajarkan kepada muridnya kitab Dharmasunya ini kepada Kiai Yosodipuro I, menghasilkan sebuah kitab bernama Sanasunu. Kemudian kitab Sanasunu ini diajarkan kepada Kiai Khatib Anom, menghasilkan sebuah kitab bernama Wulang Semahan. Kemudian diajarkan Wulang Semahan ini kepada murid kesayangan bernama Kiai Soleh Asnawi. Kiai Soleh Asnawi ini menghasilkan sebuah kitab bernama Dasasila. Kemudian kitab Dasasila diajarkan oleh Kiai Anom Hasan ini kepada muridnya bernama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat menghasilkan sebuah kitab bernama Sabilul Abid. Kemudian Sabilul Abid diajarkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bernama kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mesti ditulis iki. Tulis. Jadi sejarah itu, sejarahnya mah di Majapahit. Ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini, Masya Allah. Sok, tulis pertama. Jadi Sunan Bonang kali Sunan Kalijaga niku wonten perintah untuk menyalin sebuah kitab Kemandalaan Majapahit. Kitab Kemandalaan Majapahit bernama Silakrama. Silakrama ini adalah karya Empu Prapanca. Sunan Bonang 1465. Lahirnya 1465, Sunan Kalijaga 1450. Masehi ya, Masehi. Jadi Sunan Bonang itu sama Sunan Kalijaga. Sampean kenal Sunan Kalijaga jenengnya siapa? Raden Said. Banyak namanya, Raden Said, Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga itu namanya. Syekh Malaya itu Kangjeng Sunan Kalijaga. Bahasa Jawanya itu pernah dipanggil juga Lokakaya, Lokajaya ya, pernah dipanggil Lokajaya atau Kangjeng Sunan Kalijaga. Disebut juga Pangeran Tuban, disebut juga Raden Said, disebut juga Raden Abdurrahman. Ini jeneng sing paling terkenal Kangjeng Sunan Kalijogo. Biasanya Blangkonan Sunan Kalijogo. Balikan deh, Sunan Bonang kali Sunan Kalijogo niku dikon nyalin kitab Majapahit. Kemandalaan Majapahit, nama kitabnya bernama Silakrama karangan Empu Prapanca. Menghasilkan Serat Dewa Ruci. Itu Serat Dewa Ruci itu karya dua ulama besar, Sunan Kalijogo kali Sunan Bonang. Sunan Bonang itu putra daripada Sunan Ampel dan juga putra daripada Nyai Ageng Manila. Jadi Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, mempunyai putra bernama Sunan Bonang, Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Mudah-mudahan kita pernah berziarah ke sana, ataupun yang belum ya tahun depan atau tahun ini setelah Covid itu piro itu? Covid-19 itu berakhir, barang ziarah sing barokah duitna we. Nah, live streaming itu ora iso rokokan. Tapi yo karep aku wae. Apa? Sunan Bonang kali Sunan Kalijaga itu dikon iku disuruh menyalin kitab. Nama kitabnya apa?
Kemandalaan Majapahit bernama Sila Kromo atau Sila Krama karangan Empu Prapanca, menghasilkan sebuah kitab bernama Dewa Ruci, serat Dewa Ruci. Terus diajarkan kepada muridnya bernama Sunan Bayat. Diajarkan kepada muridnya bernama Sunan Bayat. Menghasilkan kitab Niti Brata. Jadi diajarkan ke Sunan Bayat menghasilkan kitab bernama Niti Brata. Terus Niti Brata diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Hasan Besari. Diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Hasan Besari menghasilkan kitab Krama Negara. Krama Nagara, orang negara. Nagara, Krama Nagara. Kemudian diajarkan lagi kepada muridnya bernama Kiai Anggamaya. Diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Anggamaya menghasilkan kitab Dharma Sunya. Dharma Sunya. Wes diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Yosodipuro I. Diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Yosodipuro I. Menghasilkan kitab bernama Sana Sunu. Aneh kitabnya. Sana Sunu. Ya wis tulis saya ngono. Sana Sunu. Ngaran kitabnya Sana Sunu. Wes diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Khotib Anom. Diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Khotib Anom menghasilkan kitab Wulang Semahan. Menghasilkan kitab bernama Wulang Semahan. Wes diajarkan kepada muridnya bernama Kiai Soleh Asnawi. Kepada Kiai Soleh Asnawi menghasilkan kitab bernama Dasasila. Kemudian diajarkan lagi kepada muridnya bernama Kiai Soleh Darat. Diajarkan kepada muridnya Kiai Soleh Darat kitab Dasasila ini. Menghasilkan kitab baru sekarang syar'i pakai Arab sekarang dengan nama kitab Sabilul Abid. Kadang-kadang lebih Arab lebih bagus ketimbang ke Indonesiaan. Padahal kalau mempunyai makna kadang-kadang ya itu beda. Meninggaran siapa nama Abdi Asep Toto Kromo. Aya teh hiji sangaran abdi nami Riyadun Nariyah. Riyadun Nariyah, pertamanan neraka. Ya lebih parah kene Riyadun Nariyah. Wah sing penting Arab-Arab yo angger ne manane salah ya ora dinggo. Hasilnya Kiai Soleh Darat itu mengarang kitab bernama Sabilul Abid, diajarkan kepada murid kesayangan bernama Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muassis Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ing dalam daluh menika kita sedaya sedang mengaji kitab kitab Adabul Alim wal
muta'alim yang beredaksi kepada Sabilul Abid, yang meredaksi kepada Dasasila, yang meredaksi kepada Sanasunu, yang meredaksi kepada Darmasunya, yang meredaksi kepada Kramanagara, yang meredaksi kepada Niti Brata, yang beredaksi kepada Serat Dewa Ruci, yang beredaksi kepada Silokromo. Ada silakrama teh 5 adab. 5 adab. Mata kitab namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini luar biasa. Sejarah sampean ojo lali no sejarah. Sampean jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah ya angker sejarah. Makanya kasaktian anak, kagagahan anak seperti orang-orang dahulu kala. Pokoknya geus beres ngaji kitab Irsyadus Syari, bari sangapung kabehnya. Entong di manaan ngapung gawas laler. Tong. Yo maksudnya miber tanpa sewiwi. Miber tanpa sewiwi iku naon terbang tanpa sayap ngono. Terbang tanpa sayap. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, logatnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus no. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu pasaran, weh. Berarti yang sudah ada kitab hari ini datang lagi 12, dan nanti 3 hari lagi atau 4 harian lagi datang lagi kitab Irsyadus Syarinya. Mohon maaf keterlambatan. Kitab nucan kaberenya puasa heula we. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sampun dawuh sapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Inna rajula satana wong lanang yakhruja metu sapa rajul min manzilihi saking umahe rajul wa alaihi lan tetep ing atase rajul minadzunubi saking pira-pira dosa misru jibali tahamata saumpama utawi mislu jibalit tahama saumpama piro-piro gunung tanah Tuhama. Ada orang yang keluar dari rumahnya itu membawa dosa sebesar gunung Tuhama. Faidha sami'a mangkatat kala ngerungu sapa rajul al alima ing wong kang alim khofa mongko wedi sapa rajul wastarja'alan neja balik sapa rajul andzunubihi saking dosa-dosane rajul wan soropalan melengos sapa rajul ila manzilihi maring manzile ya rajul, maksudnya menuju ke rumahnya lagi. Walaisalan ora ono alaihi tetep ing atas rajul dzanbun apa dosa. Fala tufariqu mangka ora misah sira majalisal ulama ing pira-pira majelis ulama fa innallaha mangka setene Gusti Allah Subhanahu wa taala iku lam yakhluq ora ngadadiake sapa Allah, ora nyiptakake sapa Allah ala wajhil ardi ing atase dhuwuri bumi, luhurun bumi ini. Tidak menciptakan Gusti Allah di atas bumi ini gitu. Turbatan ing lemah akrama kang leuwih mulya min majalisil ulama tinimang saking pira-pira palungguhan tempat lungguhe ulama. Masya Allah, ini memotivasi untuk mencari ilmu. Wana qalalan sampun nutur sapa Asyaru Masahil Maliki fi awal kitabihi Nadhmud Durar anin Nabi ketapa saking Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sampun dawuh Kangjeng Rasul man utawi sapa wong azzama kang ngagungaken sapa man al alima ing wong alim fa inna ma yu'azzima mangka pasti seperti dia mengagungkan sapa man Allah ing Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ngagungno wong alim padha karo ngagungno Gusti Allah. Wa man tahawana wa man uti sapa tahawana bil alim kang nganggap enteng ngremehake lain ngasangukeun lain ngeremehake sapa man bil alimi
ing wong alim bil alimi kalawan wong alim fa inna madzalika maka pastine mengkono tahawun iku istighfafun ngeremehake sapa man billahi kalan Allah wa rasulih lan utusanane Allah. Masyaallah. Wong sing ngagungna wong alim ya padha karo ngagungna Allah. Wong sing nganggap remeh karo wong alim ya padha karo nganggap remehne Gusti Allah lan Rasul Allah. Utusan-utusan Allah iku padha dianggap remeh. Wa qala lan sampun dawuh sapa Aliun karramallahu wajhah. Kafa bil ilmi kapa nyukupno. Cukup bil ilmi kalawan ilmu apane syarafan mulyane. Ayat da'iyahu apa yen tangaku ing ilmu sapa man wong la yuhsinuhu kang ora bagusi sapa man ing ilmu wa kafalan cukup bil jahli kalawan jahal. Ya kalau kata orang Cianjur ya, orang Jawa. Itu di mana? Oh di Cianjur di Jawa. Bil jahli kalawan wong bodoh. Apane zaman alane ayat tabarro'a yen talulubaran lebaran itu lubaran minhu saking jahal sapa man wong wa utawi eman fihi ikut tetep ing dalam jahlun wa ansyada lan sampun gawe nasyid Sayyidina Ali karramallahu wajhah fi ma'nahu ing dalam maknane qaul. Sayyidina Ali pernah bernasyid wa ma'nahu lan maknane qaul. Baharna bahar basit rumusna bawah ba isyarah kana basit wa isyarah kana wajah nomor kagenep ha isyarah wajah nomor kalima wa qaihima himatin mustaqilun fa'ilun wa qaihima himatin bawah wa qaihima himatin kafa syarafan bil ilmi dakwahu jahilun sahih ya mah wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfihu mulan bil jahalati annani ara umata unsab ilaihi wa agdobu. Masyaallah. Kafa syarafam bil ilmi dakwahu jahilun wa yafra'u in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfihu mulan bil jahalati annani ara umata unsab ilaihi wa agdabu. 1, 2, 3 kafa syarafan bil ilmi dakwahu jahilun wa yafrahu in amsa yunsabu wa yakfi mulan bil jahalati annani ara'u mata unsab waqaihima himmatin waqaihima himmatin waqaihima himmatin waqaihima himmatin mustafilun fa'ilum mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Kapa cukup apane syaropan kemuliaan bil ilmi kalawan ilmu opo dakwahu oleh ngaku-ngaku ing ilmu sapa jahilun wong kang bodoh wayafrah lan bunga wayafrah lan bunga sapa jahil in amsa lamun dadi sapa jahil
ilal ilmi maring ilmu yunsabu iku den subangsaake sapa jahil wa yakfi lan cukup apane khumulan apese bil jahalati kalawan bodoh apa anani setene ingsun iku arong den wedi apik den wedini ingsun mata unsabu kapan-kapan den bangsaake ingsun ilaihi maring apa iki ilaihi jahalah wa agdabulan muring-muring ingsun muring-muring teng ngamek malin ngarenghap ngamek emosi wa qala lan sampun dawuh sapa Ibnu Zubair Imam Ibnu Zubair ana Abu Bakar setene Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu iku kataba sampun kirim surat sapa Abu Bakar ilaya maring ingsun wa ana lan hale utawi ingsun iku bil Iraqi ana ing dalam negara Irak. Bil Iraqi itu bimana fil Iraqi majaz isti'arah tabaiyah fil harfi ba bimana fi. Ya bunayya hei anakku alaika netepi sira bil ilmi kalawan ilmu. Fa innaka maka setene sira iku idap takorta tatkala merarat sira pakir sira kana mangka ono apa ilmu iku malan hartamu iku malan dadi bondo wa idas tagnaita lan tatkala sugih sira kana mangka ono apa al ilmu iku jamalan dadi kebagusan perhiasan papaes kala sampun dawuh sapa Wahb bin Munabbah yatasa'ab nyabang minal ilmi saking ilmu apa syarafu mulya wa in kana lan senajan ana apa sahibuhu wong kang anduweni ilmu iku danian hina wal izzu lan luhur wa in kana lan senajan ana sapa sahib iku muhanan den hinaaken wal qurubulan parak wa in kana lan senajan ono sanajan bukti ieu sahib iku qasiyan adoh wal ginalan sugih adoh teh jauh wa in kana lan sanajan ono ieu sahib nate iku fakiron pakir wal mahabatulan wibawa berwibawan wa in kana lan sanajan ono ieu sahib nate iku wadian esor wa ansadalan gawe nasir sapa Wahab bin Munabbah di ma'nahu ing dalem manane kauluhu bahar basit keneh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bisa gitu ge ya Rabbi bil Mustafa bisa aya di lagam teh kumaha di lagamna ya Rabb kumaha lagam teh loba atuh al ilmu Muhammadun basarun biasa teman Muhammadun basarun aya lagam di ya Rabbi bil Mustafa al ilmu balagha qauman darwata syaraf tegenaheun nya lagamna teh numaha tuh tadi disab al ilmu utawi ilmu logatan al ilmu utawi ilmu iku balagon nekaaken apa ilmu kauman ing sawiji kaum zarwata syarafi ing puncak kemuliaan wa sahibul ilmi lan utawi wong kang anduweni ilmu iku mahfuzun den raksa minat talafi saking ruksak moal hancur orang yang berilmu ya sahibal ilmi hei wong kang anduweni ilmu mahlan alon-alon sira alon-alon telalaunan slow latu dan nisuhu ojo ngotori sira ing sahib ilm bilmu bikoti kan pira-pira perkara kang ngerusak pama mangka ora ana lil ilmi iku tetep kedawe ilmu min khalafin saking ganti khalaf ganti
Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u ngangkat baitan ing umah li'ila imada kang ora ana tihang iku maujud lahu maring bait wal jahlu lan utawi bodoh iku yahdimu ngarubuhaken apa jahlu baital izzi ing rumah kaluhuran rumah nu luhur wasyarafi jeung rumah anu mulia. Ari ku ilmu mah kalau diibaratkan adalah rumah yang tanpa tihang. Tapi kalau dengan kebodohan itu adalah menghancurkan rumah yang hebat dan rumah yang mulia itu menjadi hancur. Kebodoh. Zaman ayeuna pan pinter jeung bodoh teh hampir ada salaruanya. Nu nyekelan agama teh kuduna mah nu ahlina, nyekelan agama teh kuduna ku ahlina. Zaman ayeuna mah geus tara kuno ahlina da nyokot ilmuna pan ti mana wae. Sedengkeun ari ilmu itu adalah agama, ali ilmu din, ilmu itu adalah agama. Imam Ibnu Sirin mengatakan ad-din itu al ilmu itu minad din, ilmu itu adalah bagian daripada agama. Maka kudu fangzuru amman ta'khuduna. Nek sampean itu becik ningali, fangzuru becik ningali sira. Saking sopo sampean hasil ilmunya dari mana sampean? Fangzuru amman ta'khuduna. Maka kalian harus melihat dari mana kalian mengambil redaksi ilmunya. Nek sampean mengambil redaksi ilmunya dari guru yang tidak bersilsilatul nasab muttasil kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya putus secara otomatis karena secara kaidah kan mengatakan begitu. Mana mengatakan man la mausula la wasala. Orang yang tidak menggunakan mausul dia tidak akan wasol. Orang tanpa mausul mual wasol, rek wasol kumaha. Abdi mah langsung mau menyenak ulama, saya tidak akan mengambil ulama, saya mau langsung aja mengambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo nek iso yo ngono. Ya kalau bisa seperti itu. Tapi ya jangan menjadi orang yang sepertinya alim padahal mah jahlu. Mending tajahul, mending ta'alum. Mending tajahul mah pura-pura bodoh, ari ta'alum mah pura-pura ngarti, ari pura-pura ngarti mah teu ngarti, ngan lamun pura-pura bodoh ngarti eta mah. Tajahul tuh pura-pura bodoh. Zaman ayeuna mah lolobana nya, lain pura-pura bodoh, lolobana mah ta'alum. Siga halareueuh we. Ari pas nasiripan salah. Pan gitu zaman kiwari. Bismillahirrahmanirrahim, kaparo ge pan, kaparo ju kafiru. Ya sahih bali ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tong kataripu kuno balarodo siga bener keur naikeun Islam padahal mah keur ngahancurkeun Islam mun siga heueuh. Kamana-mana teh lapan Allah, bajuna ge di lapan Allahan. Mun ahli surga we. Ahli surga. Kaos teh ganti ku lapan Allah. Ditulis di sablon lapan Allah. Oh, masyaallah. Nah, zaman ayeuna kan begitu. Dan seperti itu teh afdol seolah-olah. Al ilmu tawi ilmu. Jadi ilmu itu mengangkat. Wa qala lan ngandika sapa Abu Muslim Al-Khalwani radhiyallahu anhu, al ulama'u utawi ulama fil ardi ing dalam bumi iku mislun nujumi. Saumpama bentang. Berarti al ulama'u kan nujumi fil ardi. Ulama iku sapertoskeun bintang fis sama'i ing dalam langit. Eta kudu aya bijami'ina kade. Kudu bijami'ikan berarti ngakiaskeun menyamakan ulama kepada nujum. Di mana-mana rek ngatasbihkeun antara kias dengan makis alehnya itu harus ada jihad jame. Jame iku dina pada-padana, bijami'inya itu harus ada. Bijami'inya itu harus ada. Al ulama disamakan dengan bintang. Bintang adanya di mana? Di atas atau di langit. Berarti bahasana al ulama'u kan nujumi bijami'il irtifai fi kullin. Bijami'il irtifai fi kullin. Harus ada bijami'ina. Al ulama kan nujum bijami'il irtifai fi kullin.
Mithlun nujumi fis sama'i, iku saumpama bentang ing dalam langit. Ini masuk kalau sama Syekh Al-Imam Yusuf As-Sakaki ngalogatanana genep. Al ulama kan nujum itu Masya Allah logatna bisa genep eta. Bisa genep, bisa tasbih balik, bisa tetehnya. Al ulama kan nujum, ulama bagaikan langit, menang. Nujum teh langit kinayah, berarti kinayah sabab bentang ayana dilang. Al ulama cokot ber kinayahna. Al ulama kal bintang, al ulama kal kasama. Al ulama kasama, ulama teh bagaikan langit. Ulama bagaikan langit. Bahkan saur Yusuf As-Sakaki mah ulama kang nyata kang kaya gitu, ulama kang nyata kang kaya piro-piro bentang kang nyata. Lebih liur di wae. Isti'arah takhyiliyah asliyah inda Yusuf As-Sakaki. Menang. Ulama ne kang bangsa cita-cita kang kaya bentang kang nyata. Ulama ne cita-cita kang kaya ulama nyata, kang kaya bentang, kang kaya langit ne bentang kang nyata. Langit na bentang kang nyata. Bisa. Konon maki di mana nujum, ari nujum teh diibaratkeunana kana indah, menang. Al ulama itu indah. Menang. Bintang itu adalah cahaya yang menerangi di waktu kegelapan. Berarti al ulama cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Iyo iso. Yang penting johar maknune saukudul jumane yo di sirop heula. Menang. Ida badat tatkala katon kumaha coba katon sok kurang sunah naon hartina katon lain katon bagaskara katon teh katingali johir nongtot gitu katingali nongtot. Ida badat tatkala kelihatan apa nujum linnasi kedewe menungso ihtadau mangka oleh pituduh soponas biha kelawan nujum. Masya Allah tabarakallah. Wa idza khafaits lantat kala samar apa nujum anhum saking enas tahayyaru mangka padha bingung sapa menungso. Jadi ulama itu bagaikan bintang yang menerangi. Ketika ada bintang manusia bisa berjalan. Bintang bararingung dicabakan itu non itu irung irung dicabakan teparu udah poek pan. Wa ansadalan gawe nasyid Abu Muslim fi ma'nahu ing dalam maknane masih bahar basit. Ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indah wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Ma'al ilmi sartana tetap sartana ilmu pasluk mangka becik ngambah sira usluk batoe ela elo batoe ela elo waliyutis'ah wali songo itu ya dakwahnya yang ngono kuwi. Cara berdakwahnya dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan konsep mengadopsi as-saqafiyah budaya setempat. Jadi Sunan Kalijogo itu dalam riwayat itu mengislamkan masyarakat Jawa tanpa sadar orang Jawa itu diislamkan. Misalkan mengadakan wayang kulit ramai sampai terkenal. Ada lagu yang hits pada zaman itu, pada zaman 1650. Jadi ada lagu yang sangat hits pada zaman 1650. Nepikeun ka seluruh masyarakat itu nyanyi lagu tersebut. Lir ilir tandure
usumilir tak ijo royo tak sengguh te manten anyar tak sengguh te manten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodot ira kanggo basuh dodot ira kumintir bedahing pinggir tondo mono jlumatono apal teu? Apal. Kata karya Sunan Kalijaga. Nepikeun ka orang-orang Hindu itu tidak sadar. Oh nyanyi we lir kamana-mana teh nyanyi teh we lir tandure usu milir iku manane ya tangi sira kabeh tangi aja turu wae tangi aja turu wae ya ayyuhal muzammil wahai orang-orang yang berselimut qumil laila illa qalila bangun turu wae tandure usumilir ngono kok. Kalian harus segera menyambutnya. Sabab tak ijo royo tak sengguh temanten anyar seperti pengantin baru. Pengantin anyar. Ya tandure usumir tak sengguh temanten anyar. Sampai ada bahasa bocah angon penekno blimbing kuwi. Wahai rakyat tolong kesinikan itu bling-bing wungu. Bling-bing wulung itu naon di urang mah celamewalana apa celamewalana? Eta naon calingcing. Jadi zaman dahulu itu kalau mencuci pakaian itu menggunakan bling-bing itu, calingcing cik orang Sunda mah. Supados bersih. Aya nama jeruk lemong gitu nya. Urang mah make deterjen gitu. Penekno blimbing kui kadiekeun blingbingna kadiekeun lunyu penekno kadiekeun anu geus galanjurna kadariekeun kanggo apa kanggo basuh dodot sira ini adalah tasbih di atas tasbih bimartabatain benar-benar tasbih di atas tasbih luar biasa untuk membasuh pakaianmu itu maknanya itu badai iktibas daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun walibasuhut taqwa yung ngono maksudnya bajumu itu kita bersihkan iku lo takwamu iku wis kotor baju maneh kudu dibersihan di da bajuna pan geus kumacing kumintir bedah ing pinggir apa kumintir bajuna teh ieu teh tatungtungna teh mau linggir tah kitu tah. Meluringkel. Sampai soek-soek ke pinggir-pinggir soek-soek. Maneh mah pakaian jelek dia masih sering dipakai. Artinya pakaian jelek kamu itu masih sering dipakai. Artinya ketakwaanmu sudah mulai jelek. Harus segera didefragmen. Harus mengalami pembersihan. Harus mengalami clean up cek komputer teh mah harus di clean up kembali. Metak Masjidil Haram ayeuna dikosongkeun. Setiap masjid dikosongkeun itu untuk membersihkan dulu. Membersihkan heula. Atau lobating virus-virus kudu dibersihkeun heula. Sabab baju mi geus bedah ing pinggir. Tondomono jlumatono. Nya hirup urangna teh soledat wae teh urangna hirupna pan sagara di rumpak wae eta teh jero ngamana masyaallah hormat kelas kadinya eta usluk batoe usluk ngambah sira haitsu masalaka ing dalem endi-endi ngenggon
nganggon ngambah sira ing dalam diri ngambah sira apa al ilmu wa anhu lan sangka wa anhu lan saka ilmu pakashif mangka ambukaake sira bukakeun in kasapa ngabukanya kasep teh kabuka kasep kulaman ing saben-saben wong indahu tetep ing dalam sandigeman pahmun utawi faham papihi mangka iku tetep kedewe ilmu jalaun utawi terang lil qulubi kada pira-pira ati lil qulubi kada pira-pira ati lin quluban pil qulubi ting dalam pira-pira ati minal ama saking wuta eta mah perumpamaan hunggul lamun cek dina sulam naurok mah hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muhadaratiha munkashifah teh ya bahkan bahasa kadituna teh kumaha kumaha hatta badat lahum sumusul ra'au muhadaratiha munkashifah terus kadituna teh kumaha wa hatta anhum min sama'il haq akli kullu hijabin min sahabil jahli bodoh kang disarupakeun ing mego. Artinya meganya itu nu ngahalangan gitu nya, mega itu nu ngahalangan. Jadi kebodohan itu disarupakan kepada kebutaan. Wa aunun lan pitulung ala dini ngatasi agama alladzi kang amaro kang sampun marentahan. Amaro kang urusane ilmu. Hatsmun iku wajib. Fa Khalid mangka becik nyampuran sira. Bergaul kali. Nyampur. Ruwatal ilmi ing pira-pira riwayat ing pira-pira rawina ilmu wasablan ngoncod ngrewangan sira bersahabatlah kalian khiyarahum ing pira-pira pilihan-pilihan rawah fasuhbatuhum mangkauti ngoncone khiyar zayyinun iku papaes wa khiltatuhum lan utawi nyampuranane riwayat iku gonmun kauntungan wala ta'dawan lan ora nutupaken sira nutupaken temenan sira ainaka ing meripat sira anhum saking ruwat fa innahum mangka satuhune ieu ruwat iku nujumun huda kaya bentang-bentang pituduh in goba lamun ilang apa najmun bentang bada mangka katon mangka ketok teh kelihatan mangka katon kelihatan najmun pa bintang kang weneh fa wallahi mangka demi Allah laulal ilmu lamun tidak andai saja tidak ada ilmu matadha mangka ora bakal laulal ilmu lamun ora ana ilmu iku maujud matadha maka ora pertela opal huda petunjuk walalah halan ora pertela ora jelas min ghaibin saking samar min ghaibil umuri saking sange samara pira-pira perkara lana kedewe kita rosmun opo naon cek bahasa urang mah lukisan gambaran kandeg gambaran tanda tetengger waqalan ngandika sapa Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu lau anna sawab majlisil ilmi lamun setuhune ganjaran majelis ulama lain MUI lain majelis ulama badaa mangka katon mangka zahir opo sawab ganjaran linasi kedewe menungso andai saja ganjaran diuk besar diuk di majelis ulama diuk di tempat ulama alias di ruangan di ruang lingkup ulama andai saja manusia didohirkeun ganjaran cicing di pasantren gitu da pasantren mah ketua pasantren mah moal preman moal preman ulama majelis ulama tempat salikna ulama teh tempat hidupna ulama di mana di dinya lamun didohirkeun ganjaran ne sampean didohirno ganjaran di majelis ilmi linasi kada menungso kumacing lamun didohirkeun ganjaran lak tatalu
Masya Allah. Maka yakti saling berperang, saling membunuh soponas. Bakal garelut jelema teh. Alaihi ing atase sawab parebut marebutkeun naon? Ganjaran. Hatta yatruka sehingga ninggalno. Sapa kullu dzi imaratin. Saben-saben wong kang anduwene tanda pamimpin. Imaratahu ing kepemimpinanane kepemimpinanane ye wong teh anu dzi imaratin teh. Wa kullu dzi sukin lan saban-saban kang anduwene pasar. Suqahu ing masarakanane zisukin. Masya Allah. Ganjaranana dina pada ku ilmu. Ayeuna mah pan nu boga ilmu ngomong, nu teu gablog ilmu ngomong. Nu matak diabadikeun. Dina kitab Al-Farqu Bainal Islami Waz-Zanadiqah. Wazindiqah. Antara jalmi muslim aya kitab karangan Imam Ghazali bernama Al-Firqah, perbedaan antara seorang muslim dan seorang kafir zindik. Kafir zindik teh sorbana teu leupas, pecina teu leupas, ngan Islamna ti baheula lagi sebenarnya mah geus leupas. Pakaiannya tidak pernah lepas dari pakaian tanda Islam, itu kafir zindik itu begitu. Tetapi dia telah mengajak kepada bentuk kekufuran. Padahal ngomong hariannya adalah agama. Ini berbahaya ini, kafir zindik ini berbahaya. Sabab teu dohir kekafiranana taloba nu kalar itu teh paur. Ngaunggelkeun law sakata man la yadri laqalal ikhtilaf bainan nas. Andai saja diam orang yang tidak tahu dan moal loba parasia teh moal loba teuing gitu. Mata kariweuh teh ieu teh lain riweuh lain. Sabab nu bodong ngilu ngomong heuh riweuh teh. Ngilu riweuh. Misalkan bab mobil anu teu bisa mobil oge ngilu ngomong atuh dari ripuh atuh. Ya kunaon ieu make ieu teh naon rusakna? Oh ieu mah kabeh anu teu bisa ngomong ge ngilu ngomong. Ieu teh bana gara-garana mah bana. Cek saurang deui, heuh mang bener gara-gara bana make warna hideung. Hor sia make warna hideung. Sumuhun cenah sumuhun matak kunaon ari ban hideung nyanyak dalamun bana coklat mah bea kumaneh. Bari init ngomong gitu teh, bari init teh ini. Nah jelema bodoh ngilu ngomong. Pas nu halareueuh, udah nu halareuyeuna pan kitu nya. Lain ahli kana pamarentahan, ngomong pamarentah ka nu halareueuh. Duh. Mau di Jokowi mah teu balik nya teh lah, nyata teu. Marukan teh babari jadi presiden teh kuas maneh meureun. Marukan teh ngurus sakamareune meureun marukan teh. 265 juta orang diurus. Ya kesalahannya, nya salah gitu. Si jongkorkoh ya dasar si anu atuh teu kudu kitu biasa. Biasa tuh. Nu kukulutus di kapanggungkeun deui. Dubeakeun dilak-lak dasar biasa memang biasa. Bisi kurang aqua bere aqua nu kitu teh. Kalem we kalem. Tong main lak-lak dasar. Begitu di mana-mana jelema lau sakata man la yadri laqalla al khilafu bainan nas. Nek wong bodoh melo ngomong ya ajur, dunia iku ya ajur. Wa qalan ngandika sapa ba'du salaf khairul mawahib utawi pira-pira paparin al aqlu iku akal wa syarral masaibi lan utawi leuwih goreng patut leuwih bagus-bagusnya pemberian iku al aqlu akal wa syarrul masaib lan utawi leuwih ala-alana pira-pira musibah kakeunaan ka diri urang musibah pangbadagna iku al jahlu bodoh. Naon sababna? Ari al jahilu mah mayyitun qabla mautihim wa qabruhum qabla kuburihim. Maut sancan dipaehan, geus dikuburan sancan dikuburkeun. Jadi the real vampire. Vampir asli teh jelema bodoh. Vampir asli teh bongkon. Bobongko teh pocong. Aneh hari ku pocong sieun kuno bodoh teh sieun. Kudu nama sieun mah kuno bodoh sieun mah sabab nu bodoh mautun qabla
mayyitun qabla mautihim wa qabrun qabla kuburihim. Dia itu sudah terkubur sebelum dikubur. Jadi geus bau taneuh teh jelema teh. Bener. Wa qala lan ngandika sapa ba'dhum sapelene ulama al ilmu utawi ilmu iku amanun. Sentosa teh merdeka bukannya min kaidi syaitani saking bujukane setan, tipuan setan. Wahirzun lan benteng min kaidil hasudi saking tipuane wong kang hasud. Wa dalilul aqli lan pituduhe wong kang berakal. Wa ansadalan gawe nasid sapa ba'dhum pimanahum dalam makna kaul basit kene bahar basit. Ma'ahsana ya rabbi bil mustafa ma'ahsanal akla wal mahmudu man aqala wa akbahal jahla wal mazmumu man jahila. Ya rabbi bil mustafa balik mako sidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Coba masanal akla wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahla wal mazmumu man jahala falaisa yasluhunut kul mar'i fi jadalin wal jahlu yafsuduhu yauman idza su'ila wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun malam yakun fihi ilmun lam yakun rajula ta'allamal ilma wa amal ya ukhayya bihi pal ilmu zayyunun liman bil ilmi qad amila mustaqilun fa'ilun di ma'ahsanukeun sabab jadi istifhamkeun ma'ahsanu utawi apa sewiji-wiji ahsanu kang leuwih best of the best al akla ing akal. Ma'ahsanu utawi apa sawiji-wiji iku ahsanu olehe bagus ya apa ma al akal ing akal wal mahmudulan kang den puji man iku wong akola kang berakal wa akbalan leuwih goreng patut teh apa ma al jahla ing kebodohan wal mazmumulan celaan man iku wong jahila kang bodoh sapa man dikasabeleun bodoh man. Imam Syafi'i itu kalau berdebat selalu menang dengan siapapun Imam Syafi'i. Tapi ada kelemahan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak akan pernah menang, pasti di jenol satu wae Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pasti di mana-mana Imam Syafi'i ngalawan jelema bodoh. Nematak ada qaul maqalah hukama mengatakan rubbama ayyakuna as-sukutu jawaban. Kadang-kadang diam itu adalah jawaban lil jahli pikeun kepada orang yang bodoh. Palaisa mangka ora ono apa tingkalan kalakuan yasluhu kang patut. Iku yasluhu kang patut apa nutukul mar'i ucapanne wong sewiji pijadalin ing dalam perdebatan wal jahlu lan utlan hale bodoh yufsiduhu ngaruksak apa al jahlu ing ngaraksak al jahlu ing mar'i yauman ing dalam sewijidina idza suila tatkala den takoni sapa jahlu
Wal ilmu lan utawi ilmu iku asyrafu leuwih mulyane iku asyrafu syai'in leuwih mulyane saweje-weje. Nala kang menekoleh ing syai sapa rajulun wong lanang man utus sapa lam yakun kang ora ana iku tetep ing dalem man ilmun apa ilmu lam yakun mangka ora ana sapa man iku rajulan arane wong lanang gentle. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Jelema nu teu boga ilmu bencong. Gitu. Oke, man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Al-lughatul arabiyyah umuman al-arabi umuman makna rajul maknahu mun urang mah naonnya jago rajul itu jago. Jadi lamun aya budak orang Arab lamun budak labuh misalkan pan urang mah mo lain mo jago teu naon. Henteu urang Arab lain kitu solelat gubrag budak leutik misalkan labuh langsung ya rijal gum wahai jago hudang maneh gitu hudang maneh ya rijal aya nu lemah jelema teh disarung diharudung nangkep tuur we cicing ya rijal gum man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Orang yang tidak punya ilmu adalah bencong. Ngajan gagah dianting teu boga ilmu bencong asli eta berarti. Ta'allam belajar sira. Al ilma ing ilmu wa amalan becik ngamalno sira. Ya ukhayya musaghar. Ya ukhayya wahai dulur cilik ingsun bihi kalawan ilmu. Wahai dulur kecilku, wahai adikku, adinda, ya ukhayya teh adinda. Ya ukhayya, hei adinda gitu. Pal ilmu mengkoti ilmu iku zayyinun papaes. Ta'alam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Ta'limu ta'lim. Pal ilmu zayyinun liman bil ilmi qad amila. Liman kedewe wong bil ilmi kan ilmu qad amila teman-teman melakukan sapa man. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ingat dalam sebuah riwayat sahabatnya Muadz bin Jabal itu wafatnya karena taun ya. Wafatnya karena taun. Muncul nama corona gitunya. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang wafat karena taun, di antaranya Muadz bin Jabal. Beliau wafat di kota Syam. Dakwahnya di kota Yaman, tapi beliau wafat di kota Syam. Di kota Syam itu pernah terjadi taun. Banyak yang tidak memahami posisi taun, akhirnya nyakukuh we maraksakeunnya malah raot. Sabaraha keur waktu harita, waktu zaman harita pupusna 20.000 jalmi para rupus. Di antaranya salah satunya adalah Muadz bin Jabal. Oleh taun, penyakit urang corona gitu mun urang mah. Radhiyallahu anhu. Ta'allamu becik ngaji sira. Al ilma ilmu fa inna ta'allumahu mangka satene belajar ilmu iku hasanatun kebaikan. Wa talabuhu lan utawi nyuprihne ilmu iku ibadatun ibadah. Wa mudzakaratun lan utawi ngeling-eling ilmu iku tasbihun jadi tasbih wal bahsalan lan membahas anhu saking ilmu iku jihadun jihad. Kalian belajar itu kebaikan, kalian mencari itu menjadi ibadah, dan kalian membicarakan ilmu setiap ucapannya itu menjadi tasbih, dan mencari membahasnya itu adalah jihad. Wa badlau lan mengorbankan cek urang berkorban iku qurbatun taqarrub ka Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu ngawulangi kedewe wong kang ora weruh sapa man ing ilmu iku sedekahun sedekah. Wa qalan nganika sapa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu alimun uti wong alim alimun uti wong alim muallimun kang mulang sapa alim yud'a iku yud'a den undang-undang sapa alim kabiron ing wong kang gede pimalakutis sama ing dalam alam malakut langit. Wa qalan nganika sapa Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu arfa'un nasi utawi dukur-dukur menungso indallahi munggu Allah apa manzulatan kedudukannya
man yaiku wong kana kang ana sapa man bainallahi dalam antara Allah wa baina ibadihi lan dalam antara hamba-hambane Allah wa hum utawi man iku al anbiya'u pirang-pirang nabi wal ulama ulan ulama wa qala lan sampun dawuh Imam Sufyan ibnu Uyainah ayadon balik sira kan balik dibarokahkeun ilmuna ku Allah ayadon balik sira kan balik dimanfaatkeun ilmuna ku Allah ayadon balik sira kan balik dibarokahkeun kahirupan keluarga kalian semua ayadon balik sira kalawan balik menang barokah tur syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayadon balik sira kan balik di aku menjadi muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lam yu'ta kang ora den paringi sapa hadun wong sawiji kitu logat orang ahlu sunnah wal jamaah wong NU iku ketemu ayadon niku masyaallah ayadon Wahabi mah mau ngartieun ayadon moal jadi orang mah lamun aya ayadon amin ini ayadon tuh amin tapi ini logat aslinya ya ayadon hale maning tapi biasanya tara di logatan gitu di logatan mah doakeun we ayadon balik sira kan balik gara-gara kawin tuh logatna teh gitu lam yuto raden paringi sapa hadun nang sawiji pi dunya ing dalam dunia syai'an ing sawiji afdol kang lebih afdol apa syai' minan nubuwati saking nubuwah wa ma ba'da nubuwati lan ora ana ing dalam sawise pangkat kanabian syai'un tawi sawiji afdol kang lebih afdol minal ilmi tinembang ilmu wal pikilan paham pakila mangka den takono mangka den bahasaake lahu kadebe Sufyan bin Uyainah amman ikut tetap saking sapa wong hadza utawi kilaiki dawuh kala sampun dawuh sapa Sufyan anil fuqaha saking pira-pira ahli fikih kullihim tegese sakabehane fuqaha wa qala ngasampun ngandika sapa imam kita sedaya Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu in lam yakun lamun ora ana sapa al fuqaha ahli fikih al amiluna kang pada ngamalake sapa al fuqaha bi ilmihim kalawan ilmune fuqaha iku auliya Allahi wali-waline Allah falaisa mangka ora ana iku lillahi tetep kadaya Allah waliyun apa wali wa qala ngalika sapa Ibnu Mubarak Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu la yazaru ora liren-liren ora gingsir-gingsir ora liren-liren, ora lingsir-lingsir sapa ar-rajulu wong lanang aliman kang alim, ma talabal ilmi ing dalam salagih mencari ilmu, fa idza zanna mangkatat kalanya ono sapa alim, sapa rajul, ana usatune rajul iku qad alimat teman-teman uninga sapa rajul faqad jahila mangka teman-teman bodoh sapa man. Di mana-mana ngarasa geus ngarti tina hiji ilmu, berarti teh jelema teh geus bodoh. Namun semakin teu ngarti semakin ngarti berarti. Wa qala ngandika sapa Waqi'un Imam Waqi' guruna Imam Syafi'i aya dina Talimut Talim syakautu ila Waqi'in su ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi la yakunu ora ana sapa rajulu wong lanang iku aliman berilmu hatta yasma'a sehingga ngerungu sapa rajul mimman saking wa huwa teman iku asanu leuwih tuwa minhu saking rajul wa mimman lan saking wong huwa uteman iku misluhu mapadani sakelas nek rajul wa mimman lan saking wong huwa uteman iku dunahu sangesore ye rajul wa qala nganika sapa Sufyan Tsauri Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu al ajaibu ute pira-pira perkara kang aheng amatun ikurata perkara-perkara keahengan marata di akhir zaman dina ieu zaman hebat zaman Imam Sufyan Tsauri nyawios kitu iku amu leuwih rata leuwih sumarambah ngono lho maksudnya leuwih sumarambah di zaman ayeuna mah di zaman ayeuna ngapung teh weunah naonan baheula mah ngapung teh jago sakti ayeuna mah teu aneh zaman sekarang orang misalkan ada orang Sukabumi kita tahu berita Sukabumi ku jarak 1 detik kejadian di Sukabumi baru setengah menit orang Cianjur sudah tahu itu sekarang itu sudah disebut tidak aneh sabab aya WA pan ayeuna mah tapi dalam suatu riwayat Mama Syatibi
dan mama kandang sapi. Allahu yarhamhuma. Mama kandang sapi itu ketika ngaji maghrib kayak idroknya luar biasa, kayak inkisaf betul-betul, mukasafah. Mama Syatibi itu lebih muda ketimbang mama kandang sapi. Ingat dalam riwayat mama kandang sapi ketika ngaji maghrib langsung bicara ke anak santri dengan berbahasa Sunda. Barudak jang entib ngantunkeun cenah kitu. Langsung nyarios kitu. Kageteun. Jang entib teh maksudna mah anom keneh kiai mudanya. Ya, di nisbat ka mama kandang sapi, mama gentur anom, matak nyebatna jang entib, mama Syatibi al-Qanturi. Jang barudak jang entib tetos ngantunkeun. Duka apal ti mana eta teh. Magrib nyarios kituna. Terus ngaji, teu lami tidinya dongkap santri gentur ka kandang sapi. Bari haheh lulumpatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aya naon? Ngawartosan, mama gentur ngantunkeun neme cenah. Ngantunkeun neme. Masyaallah. Aneh. Mukhbir aleh ngaheulaan khobar. Keren. Mun urang mah teu aneh. Geus apal biaya WA tah. Biaya WA tah aneh. Itu mah zaman mama kandang sapi belum ada WA. Mama kandang sapi khobar dulu didahulukan. Jadi pan biasanya mah mubtada terus khobar. Ieu mah lain. Khobar heula terus mubtada. Keren. Masyaallah. Pan kuduna mah Zaidun wa Adilun khobar. Kuduna mah cek mama kandang sapi ja barudak jang tip teh ngantunkeun teu lami dongkap. Mama ngawartosan rehna mama gentur ngantunkeun. Oh, innalillahi wa inna rajiun. Santri mah ngahulang we. Masyaallah. Khobar muqaddamun berarti eta mah marfuun bil ibtida khobar teh. Lain marfuun bil mubtada lain. Aya khobar anu marfuun bil ibtida nyaeta khobar mama kandang sapi memberitahukan tentang wafatnya mama Syatibi al-Ghanturi rahimahumullahu taala ajmain. Ulama ageung duana sing bahe barokahna ka urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kitu al ajaibu amat wa nawaibu lan pira-pira bilahe kongang kangenani tomatuhu akeh iku akeh-akeh